प्रोफेसर कमलाकांत दास पहलगाम घटना पर भारत सरकार जो आभिमुख्य रही अंतर्जातीय समुदाय भारत प्रति जो भली भाव समर्थन रही एथुर कौन आशा करा जाई पारे जे आगो को भारत टिके आग्रेसिव मोड रे रहिबो बा पाकिस्तान विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नबार संभावना आपण देखि पारुछंती कि? धन्यवाद। निश्चित भाव में आम देखिपे जे क्लियर पिक्चर बाहर भारत सरकार दृढ़ निष्पत्ति नेबे एवं दृढ़ कार्यानुष्ठान पड़ो एथिरे द्विमत नहीं। किंतु भारत सरकार आतंकवादी नुहंती, आतंकवादी को गोलीर जवाब आतंकवादी भली गोलीर जवाब मिलिबो नहीं, बरं आतंकवाद को निपात करने जो स्टेप्स निया दरकार ता प्रति चेष्टा करा जाउछि। विश्व स्तर कूटनैतिक समर्थन धीरे धीरे प्राप्त होउछि। जातिसंघ तरफ जातिसंघ निरापत्ता परिषद ऑलरेडी समर्थन जणाई सारिछि एवं निंदा करिछि एई आक्रमण को। ता सहित पाकिस्तान रो पड़ोसी राष्ट्र माने ईरान, साउदी अरेबिया अन्य राष्ट्र माने भारत एवं पाकिस्तान युद्ध को अटके चेष्टा करुचंती। कारण बर्तमान आम जानी परिबा जेहेतु सेमाने कॉल करिकरी जणाउचंती जे आमे चाहूचु ये युद्ध न्यूक्लियर वार लेवल को न जाऊ, कारण उभय न्यूक्लियर बा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र। तेणु युद्ध जदि से लेवल को जीव ताहले विश्वर सर्वाधिक क्षयक्षति हेबो। तेणु ताकु मत अन्य राष्ट्र माने बर्तमान अटके चेष्टा करुचंती। किंतु अमेरिका तरफ जहाँ तुलसी गबार्ड जी अच्छी सी बर्तमान ऑलरेडी कहते जे अमेरिका भारत सहित ठिया होइछि, भारत जेकोसी कार्यानुष्ठान नब आम से समर्थन करूँ, कारण तांकर सार्वभौम क्षमता अच्छी जे एभली गोटे आभ्यंतरीण सुरक्षा पर आक्रमण जवाब केमती रखा से विषय रे भारत से कहते जे भारत तार जागा तार समय स्थान काल पात्र भारत डिसाइड करिवो। आतंकवादी माने तांकर समय दिन डिसाइड करथिले, एबे भारत डिसाइड करिवो जे आतंकवादी को पठेइथवा लोक बा आतंकवादी स्लीपर सेल जोटी अछि ता ऊपर केतेबेला आक्रमण करा जिवो। आमे आशा करिबा जे हुएत बड़ धरण युद्ध नहेले मध्य सर्जिकल स्ट्राइक हेबो एवं पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर को भारत रे मिसेया पई वर्तमान मध्य विरोधी दल समर्थन कर सारलेनी एवं तेलंगाना चीफ मिनिस्टर मध्य ऑलरेडी डाकरा देलेनी जे एबे पाकिस्तान को विभाजन करा जाऊ एवं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत रे शामिल करा जाऊ। प्रोफेसर दास जदि गोटे माने कूटनैतिक दृष्टिकोण रू देखा जाए जेमती अमेरिका खोलाखोली भाव में समर्थन करने को प्रस्तुत अच्छी, यूनाइटेड नेशन कथा आपण कहते अन्य राष्ट्र माने मध्य दुख प्रकाश करिसेंती एभली घटना रे, किंतु ईरान एवं साउदी अरब रो भूमिका कौन है पारे? प्रथम कथा होची रूसिया यूक्रेन युद्ध जो भाव चली तार युद्ध जो बहुत बड़ इंपैक्ट पड़ी अर्थनीति उपरे। द्वितीय कथा होची जे युद्ध जो चली हमास और इजराइल भितर ताहा ऊपर मध्य बहुत बड़ इंपैक्ट पड़ी। वर्तमान देखिबार अच्छी जे यदि भारत पाकिस्तान जे कि भारत गोटे सबुठ बड़ राष्ट्र, वर्तमान सर्वाधिक जनसंख्या थिबा राष्ट्र, यदि सी पाकिस्तान सहित युद्ध करे से युद्ध रे पाकिस्तान हारिबा निश्चित। तेणु पाकिस्तान जदि हारिबा पाखापाखि आसे हुए तार गच्छित न्यूक्लियर वारहेड को व्यवहार करि पारे। पाकिस्तान न्यूक्लियर वारहेड को व्यवहार करिवो, भारत पाखे न्यूक्लियर वारहेड अछि। तेणु परमाणु युद्ध को रोकिबा पई चेष्टा संपूर्ण भाव में समस्त देश करुछंती, किंतु परमाणु युद्ध पर्यंत न जीवा किभली हबो ताहा मध्ये एपर्यंत कहि हेउ नाही। इजराइल पाखे परमाणु अस्त्र थिबा सत्वे से हमास विरुद्ध एपर्यंत व्यवहार करि नाही। रशिया पाखे परमाणु अस्त्र थिबा सत्वे सी हेबे यूक्रेन विरुद्ध व्यवहार करि नाही। तेणु भारत पाकिस्तान उभय राष्ट्र पाखे परमाणु शक्ति अच्छी, ताहा सेइथिपई गोटे डेंजर सिचुएशन विपद संकुल परिस्थिति सृष्टि करिवो बोली प्रत्येकटी राष्ट्र पाखापाखि जो पड़ोसी राष्ट्र अच्छे से डरुंट एवं से परिस्थिति आशंका करुँचे हुए युद्ध हाथ बाहर को चली न जाऊ। जातीय स्तर रे जो प्रकार समर्थन मिलूची वर्तमान भारत सरकार को आपण देखिबे जे विरोधी दल समस्त नेता प्रायतः स्वर मिलैचंती सरकार सहित, सरकार को खोला हाथ देइचंती कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा पई एवं गोटे प्रकार आवेग तयारी हेची माने देश भितरे जे जो भली भाव में आतंकवादी माने पर्यटक मान को हत्या कले एवं तो याकू आखि आगे रखिले आपण भाबुचंती जे केंद्र सरकार टिके अधिक कठोर आभिमुख्य नहीं पारंती पाकिस्तान विरोध रे से भली गोटे वातावरण तयारी होउची वर्तमान धीरे धीरे। मत लगुच केंद्र सरकार हिंदू मुसलमान जो भेदभाव चेष्टा करा आतंकवादी मान द्वारा ता प्रति सजग अच्छा, सेंसिटिव अच्छा, सचेतन अच्छा। कारण जोटा आम सांप्रदायिक हिंसा सृष्टि करिवारे पाकिस्तान गोटे बहुत बड़ा हाथ रही भारत में। तेणु सांप्रदायिक हिंसा जदि आम हिंदू मुस्लिम हिंसा यदि सृष्टि हुए कारण भारत सरकार ताकू न करियो चेष्टा करेंगे और बहुत सेंसिटिवली हैंडल करियो चेष्टा करेंगे। कारण कश्मीर रे मुसलमान
ଇସଲାମ ର ନାମ ନେଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ କରିଛି ସେଥିରେ କେରଳାରେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ଭାଇ ମୋର ଅଛି, ଓଡିଶାରେ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ରୋଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଇସଲାମର ବା ମୁସଲିମର ଯୋଉ ଭାବଧାରାକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଛି, ସେଥିରେ କଠୋରତା ଅଛି, ସେଥିରେ ଜଟିଳତା ଅଛି। ସେ ଯୋଉ କଠୋରତା ବା ଯାହାକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ଭାବଟା ସବୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଡ ଧରଣର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଆମେ ଡିଭିଜନଟା କ୍ରିଏଟ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଆନ୍ତରିକ ସୁରକ୍ଷା ବା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ ରହିବେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଝଗଡାକୁ ରୂପ ନ ଦିଆଯାଉ, ଏକ। ଦୁଇ, ଆକୁ ଆନ୍ତରିକ ସୁରକ୍ଷାର ରୂପ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନିହତ୍ତା ବିନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ, ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନବ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ସହିତ, କ୍ରାଇମ କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଜେନୋସାଇଡାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆଟାକ କରିବାର ଯୋଉ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାଉଣ୍ଟର କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ସ୍ଲିପର ସେଲକୁ କେମିତି ଆଟାକ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ଯୋଉଭଳି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି, କାଶ୍ମୀରରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପାକ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏସଆଇ ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଚାଲିଛି ଆର ସୂତାଟା କୋଉଠି, ରୁଟଟା କୋଉଠି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଡାକରା ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଯେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା କହୁছে ସତ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ତା ଇଏରୁ ହଟି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କହୁଛି ଆମେ କିଛି ଜାଗାରେ କରିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଚାହୁଁଛି ଦିଟା ଜିନିଷ, ଯେ ଯେମିତି 26/11ରେ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ଡସିୟର ତିଆରି କରିକିରି ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ଆମେରିକା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଡସିୟର ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଲା, ଜାପାନ ହେଲା, ଆମେରିକା ହେଲା, କ୍ୱାଡରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମର୍ଥନ ଆସିବା ସହିତ ଦିଟା କଥା ଆପଣ ଯେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ସମର୍ଥନ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପଲିଟିକାଲ ସମର୍ଥନ। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭାରତ ସରକାର ହାତକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭାରତ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱାର ନ ହବା ଦରକାର, ଏକ। ଦୁଇ, ଭାରତ ଭିତରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବକୁ ନେଇକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାରି ଟ୍ରିକି ତରିକା। ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ 2016ର ଉରି ଘଟଣା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ 19 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 2019ର ପୁଲୱାମା ଘଟଣାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 40 ଜଣ ଯବାନ ସେତେବେଳେ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ। ଏବେ 28 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ ଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହବାକୁ ଯାଉଛି, ବା ଲୋକ ଚାପଟିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଥିବ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 370 ଉଠେଇବା ପରେ ଇଏ ବହୁତ ସବୁଠୁ ବଡ ଘଟଣା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରାୟ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ବହୁତ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାୟୋରିଟିରୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛେ ଆଗରେ ଯେ 3 ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ତାକୁ ଟେକ୍ ଇଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସିଗ୍ନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସିଗ୍ ଇଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ହ୍ୟୁମିଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମିଶିକିରି କାମ କରନ୍ତି। ଲୋକାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ପୋଲିସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ପାରାମିଲିଟାରୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ମିଲିଟାରୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସନେବଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଖବର ଥାଏ ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅମକ ଆକ୍ରମଣ ହବାର ଅଛି, ପୁଣି ଫଲ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଯଦି 100ଟା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ 26 ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଯିଏ ଶହୀଦ ହେଲେ, ସେଭଳିଆ ଘଟଣା ହବାର ସବୁବେଳେ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲିୟର, ଏକ। ଦୁଇ, ତା ସହିତ ପ୍ରେସର ଅଛି ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସରକାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଜବାବ ଦେବାର ଆମେ କ୍ଷମତା ରଖୁ। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱାହି ଦେବେ ସେ କଥାକୁ ଯେ ଆପଣ 56 ଇଞ୍ଚର ଛାତି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶିକିରି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ମାରିକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ତାର ଜବାବରେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ବିଜେପି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାହାରେ ବିରୋଧୀ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଆମେ ଆଉ ଆପଣ ଭଳି ଲୋକମାନେ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି ଯେ କଣ ଆକ୍ସନ ହବ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେସର ପଏଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ହେଇଛି। প্রফেসর দাস, সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ যে দেখা যায় যে কেবল কূটনৈতিক স্তরের ইয়াকু বর্তমান ভারত সরকার রখিবাকু চাহিবে এবং যদি আবশ্যক পড়ে তাহলে গোটে লিমিটেড ওয়ারফেয়ার পর্যন্ত যাবার সম্ভাবনা আছে, না অধিক কিছু হইপারে বা সময় দেখিকি ভারত সরকার যেমতি কহিলে যে পিওকে, বালুচিস্তান এভଳି প্রসঙ্গকু মধ্য অন্তর্জাতীয় সমুদায় পাখে রখিবাকু চেষ্টা করি পারନ୍ତି? ଏଥର ଆହୁରି ଦୃଢତାର ସହିତ ରଖିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ
ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାଙ୍ଚୁଆରୀ ବା ବସା ତିଆରି ହେଇଛି ନେଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଠି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ତାର ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଭାରତ ତାଙ୍କର 3 ସେନାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଆର୍ମି ନେଭି ଏୟାରଫୋର୍ସ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍सेस ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୈନାତ ରଖିଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ ମୋଡରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲେୟର୍ଡ ୱାର ହବ। ଅନଡିକ୍ଲେୟର୍ଡ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଅନଡିକ୍ଲେୟର୍ଡ ୱାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କରୁଛି ଆକ୍ରମଣ ବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଆକ୍ରମଣ ହବାର ଚାନ୍ସ ଟା ସର୍ବାଧିକ ରହୁଛି କାରଣ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ରେଡି କରି ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନକୁ ଆଣି ଭାରତ 2ଟା କଥା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଆଇସୋଲେସନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ଏକଘରିକା କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇକୋନୋମିକ ଆଇସୋଲେସନ ଯାହାକୁ ହଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏକଘରିକା କରିବା। ତେଣୁ ଇଏ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ବିଦେଶ ନୀତି ଚଲାଉଛି, ତାର ଅର୍ଥନୀତି ଚଲାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ନୀତି ଚଲାଉଛି, ୱାର୍ଲଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ କେମିତି ଏନଗେଜ କରୁଛି ଆତଙ୍କବାଦରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡି ଉଜାଗର କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ଦୃଢତାର ସହିତ କରାଯିବ। ଏଥର ଯେହେତୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି 26 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାହା ଭାରତକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିକି କହିବା ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଖା ଖୋଲିବା, ତା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶାସ୍ତି ଦବା। ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉମାନେ ISI ରେ ବସି ଆର୍ମିରେ ବସି POK ରେ ବସି ଆକୁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶାସ୍ତି ଦବା। ତାହା ସହିତ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା। ତେଣୁ ଭାରତ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୋଫେସର କମଳାକାନ୍ତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ଡକ୍ଟର ସନ୍ଦୀପନୀ ଦାସ ଜଣେ ବିଦେଶ ନୀତି ବିଶାରଦ ଭାବରେ ପେହେଲଗାମ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ବାबू नमस्कार। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବହୁତ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେଲା ଯୋଉଥିରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପହଲଗାମ ଆଟାକ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ସେଫରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ବହୁତ ସେଇ ଜାଗା ସବୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିକି ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯୋଉ ଆଟାକ ଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆର୍ଟିକଲ 370 ପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଇଲେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟହୁଡ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ତ ତାରି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ये अटैक को देखा पड़ो। कारण ये जो अटैक एटा गोटे सिविलाइजेशनल थ्रेट आउ ये सिविलाइजेशनल थ्रेट टा गोटे कांस्टेंट है कि थाए एटा गोटे हिंदू भारतीय सिविलाइजेशन रो ये जो मुकुटा जो काश्मीर ता ऊपर हिंदू मान को हत्या करला किंतु एटा मझिरे बहुत यार ह्रास पाइला एमती प्रकार इन्सिडेंट हवा पई माने साहस कर नथिले। किंतु पहलगाम रे जो घटना घटिला एवं जोथिरे सुनिबा को मिलिला जहा प्रमुख गणमाध्यम रे आपण देखिथिबे जे धर्म पचारिकी सेठी आक्रमण कले आतंकवादी माने एवं हिंदू धर्मावलंबी उपरे सीधा सड़क ए प्रकार आक्रमण बोली याको विचार करा जीवन ना। निश्चित भावरे धर्म आउ काश्मीर समस्या टाकू आमे धर्म ठारू अलगा करि परिबा नाही। कारण भारतीय सभ्यता और संस्कृतिर काश्मीर हूँ गोटे प्राण केन्द्र जोटी शैव दर्शन शाक्त दर्शन विभिन्न एवं जाइए अवंतीपुरा विष्णु मंदिर को भंगा जापरे जो चक्रांत करिकी जो वैदेशिक शक्ति एवं तथाकथित जो आपणकर ताकू कौन कहबू सेकुला जो पंथ निरपेक्ष जो आपणकर बुद्धिजीवी वर्ग आउ स्पेशली जो मीडिया जो नरेट करती ताकू गोटे सेकुलर कलर दिया जाए सी एक्चुअली सब भ्रमात्मक। ये हूँ गोटे सिविलाइजेशनल फॉल्ट लाइन्स क्रिएट कराई आउ ताकू आपणकर बहुत पूर्वरु कराई जेबेठारू आमर आपणकर इस्लामिस्ट ऑक्युपेशन परे तापरे जो आपणकर कॉलोनाइजेशन आसिला तापरे इथि गोटे हिंदू मुस्लिम रो फॉल्ट लाइन्स बना जाइछि बना कि हिंदू मान को चुन चुन कर मारा जाइछि आउ सेटा कारण काश्मीर गोटे स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस अछि बाहरी शक्ति पई आउ से पाकिस्तान होछि तांकर गोटे स्टूज आउ सेति पई से काश्मीर आउ काश्मीर रे से माने हिंदू विहीन काश्मीर ही जो बाहर जो शत्रु मान काश्मीर हिंदू विहीन काश्मीर ही दरकार आटा करा तो धर्म
किंतु एटा भी सत कथा ये किंतु से माने सफल हेबे नहीं तार हमको नमूना देखाला जे आमे आर्टिकल आपण जेमति कहि आर्टिकल 370 हटिला जेते बेले भारत सरकार पूरा निज हाथ को रखिले सेते बेले हेला नहीं किंतु जेते बेले पुणी आमे सेही पुराना जो इलेक्शन स्टेटहुड कथा कहिले पुणी देखिला से जो शक्ति मानकर पुणी पुनः से आक्रमण कले हिंदू मान आक्रमण कले सीधा सड़क आपण एथिपाई पाकिस्तान को दायी करिवे याकू पाकिस्तान दायी एवं पाकिस्तान को इंटरनल जो आमर फॉल्ट लाइन्स रही से माने भी दायी कारण पाकिस्तान मध्य सब बेले करे पाकिस्तान देखे को समय कले मते तार इफेक्ट पड़िबो से करेबो सी जो आपणकर उग्रपंथी मान आतंकवादी मानू इंटरनली काश्मीर भी बहुत जो जो आपणकर जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट मान कर आउ गोटे एंगल हूँ जो पर्यटन स्थली भाव में उठुची एथि आज दिन में काश्मीर विषय पाकिस्तान बेनिफैक्टर चेंज हो पाकिस्तान बेनिफैक्टर बर्तमान चाइना अच्छी आज्ञा आउ चाइना सहित आपणकर जो डेमोक्रेटिक एस्टाब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो माने निजको लेफ्ट लिबरल कहती जो लेफ्ट लिबरल एस्टाब्लिशमेंट फ्रॉम द वेस्ट आउ चाइना यही माने होचंदी सीधा सड़क ये जो पाकिस्तान रो जो षडयंत्र पाकिस्तान रो माने होचंदी बेनिफैक्टर डॉक्टर दास बर्तमान गोटे जिनिस देखा मिलूची जे भारत रो किछि गणमाध्यम व्यक्तित्व एवं सोशल मीडिया रे जो माने टिके एक्टिव रहिचंती से माने गोटे नुआ नैरेटिव सेट करबा को चाहूचंती एवं हिंदू को ऊपर आक्रमण हेची बोली ताको ग्रहण करबा को प्रस्तुत नहंती परंतु से माने खोजिबा को चाहूचंती काहे की आक्रमण हैला ए आक्रमण को नेकी भारत सरकारकर आभिमुख्य कोन थिला दुर्बल आभिमुख्य जोगो एबली घटना बारंबार घटुची कि एई प्रकार मानसिकता रे थिबा किछि व्यक्ति विशेष गोटे नुआ नैरेटिव काहे की सेट करबा को चाहूचंती सेटा के आगे नुआ कथा नुए कारण खाली पाकिस्तान ये जो आपन लिबरल लेफ्ट लिबरल एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द वेस्ट आउ चाइना रो बेनिफैक्टर नुहे यही माने जो तथाकथित बुद्धिजीवी और मीडिया ग्रुप सेमाने भी तार गोटे सेमाने भी पेरोल ले थांती सेमाने भी स्पॉन्सरशिप पे काम करती तो सेमानक पई भी तो एटा अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान मुझे से कथा आपन पूरी दोहराउची पाकिस्तान काहे कि एई समय चुनिला जानी छी एई समय माने एक्टिव अछंती एमान कॉन्फिडेंस अच्छी कारण ऑलरेडी ये स्टेटहुड कथा चलती एपटे आपणकर ये जो सुप्रीम कोर्ट जमी भाव में नकारात्मक गोटे ये देले जो जजमेंट देले या जो वकफ बिल उपरे तो यही समय माने गोटे प्रकृत गोटे समय देखिले यही समय अटैक करेंगे जोटे कि यही प्रकार नैरेटिव भी बिल्ड हम तेणु एटा किसी आप अलग जिन नुहे ये सब गोटे 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 कंप्लीट इकोसिस्टम अच्छी आ इकोसिस्टम टा इंटरनाल भी अच्छी एवं बाहर एक्सटर्नाल भी सब गोटे इकोसिस्टम से इकोसिस्टम टा होची लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम से चाइनीज स्टेट एंड द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेट एंड लेबर पार्टी सिस्टम जो आपंकर अटलांटिक वर्ल्ड वेस्ट रो से माने आउ तार से माने याकू पुश करती पाकिस्तान एजेंडा को आ से जो एजेंडा को आम भारत रे जो आपनकर मुख्यतः यही जो आपनकर जो बाहर बाहर जो आपनकर पृष्ठपोषकता लाभ करुवा जो आमर बुद्धिजीवी वर्ग स्पेशली आमर गणमाध्यम से माने ये करती से भूल उठेबे आमे कौन जानी आज गोटे अटैक है आ पूर्व केतेटा अटैक अटेम्प्ट हो केतेटा सरकार जो सिक्यूरीटी पाई एटा आभर्ट सेटा कौन लोक को आसी कि डॉक्टर दास वर्तमान परिप्रेक्षी रे भारत सरकार आभिमुख्य कौन हवा उचित भारत सरकार आभिमुख्य तो जहाँ मु भावुची जो आभिमुख्य ठीक अच्छी जे आमको वर्तमान जो आम मूल कारण हूँ ये सब कहीं घटुची ये कहीं घटुची कारण 1/3 काश्मीर जो पाकिस्तान पाखे अच्छी तेणु गोटे स्ट्राटेजिक एडवांटेज मिलूँ से यूज करके अटैक कर तेणु आपड़ जदि से काश्मीर टाक पूरा जो पीओके जो पाकिस्तान जो इलीगाली ऑक्युपाइड अच्छी सेटा को आपड़ जदि वर्तमान ये करेंगे जोटा जोटा भारत एक्चुअली अभिन्न अंग
ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ରିଟର୍ନ କରିପାରିବେ, ରିଟର୍ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାରୁ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ମିଳିବ, ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କାରଣ ଲଗାତାର ଏମାନେ ଯୋଉ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ଗୋଟେ ହାଇଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅପର ହାଇଟରେ ରହିକି ଯୋଉ ଗିଲଗିଟ୍ ବଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ଆଉପଟ ପାକିସ୍ତାନ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହାଇୟର ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡରେ ସେମାନେ ରହିକି ସେଟା ସେମାନେ ଅପରେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆଉ ସେଠିକାର ବି ଲୋକମାନେ ବି ଏତେ କିଛି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଟା କରିବାଟା ଏଟା ଖାଲି ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏଟା ଆଜ୍ଞା ଦରକାର। କାରଣ ଏ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆତଙ୍କୀ ସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ, ଏଟା ଗୋଟେ ଏପିସେଣ୍ଟର, ଏଟା ଆତଙ୍କବାଦର ଗୋଟେ ଏପିସେଣ୍ଟର। ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦଟା ଖାଲି ଭାରତ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଠୋର ହବା ଉଚିତ, ଏକଥା ଆପଣ ଶେଷରେ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି, ଇଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଇଏ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ଆମର ସଭ୍ୟତା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ। ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ଇଏ ହଉଛି ବୈଶ୍ବିକ ସଂସ୍କୃତି। ଆଉ ଇଏ ବୈଶ୍ବିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ, ୟାର ଯୋଉ ତାର ସମାଧାନ ହଉଛି ଆପଣ ଯୋଉଠୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ କରିକି ଇକୁ ଚଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଏଡ୍ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆପଣ ରିକ୍ୟାପଚର କରିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଖତମ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଖତମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତିର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହବ। ଭାରତ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ଉପରେ କଦମ ଉଠେଇବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଏଡ୍ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଏଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ନରସିଂହା ରାଓ ସରକାର ଠାରୁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଯୋଉ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକମତ ହବା ଦରକାର ବି, ଯେ ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଓକୁ ଆପଣ ନ ନେବେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ, ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର, ଏଇଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହବା, ଶିକାର ହବାର ଆମକୁ ସ୍କୋପ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସନ୍ଦୀପନ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ।